Welcome to American Board for Certification of Teacher Excellence Urdu Tutorial. मैं मोहम्मद दाऊद काकड़ पैट बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये ट्यूटोरियल सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के उन टीचर्स के लिए जो ये ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं बनाया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन जनाब गुलाम अली बलोच साहब ने बलूचिस्तान के टीचर्स को ये मौका फराहम किया है कि वो ये ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करें। आज का हमारा फोकस PTK यानी प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज है। सबसे पहले लॉग इन के प्रोसेस को समझते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस लिंक को इस्तेमाल करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लिंक में जाने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट में आपने जाना है। योर ईमेल विल बी योर यूजर नेम, यहाँ पे अपना ईमेल, क्रिएट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तमाम आपने इस फॉर्म को आखिर तक फिल करके एक्सेप्ट पे चेक करना है और फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जिसकी आपको कंफर्मेशन ईमेल भी मिलेगी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड है तो फिर आपने इस लिंक से आपने लॉग इन होना है। जिस तरह अभी मैं ये इस्तेमाल करूंगा, ये मेरे सामने लॉग इन टू योर अकाउंट आ गया। यहाँ पे मैं अपना ईमेल और नीचे अपना पासवर्ड, फिर लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने कोर्स का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। माय कोर्सेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये खुल गए। सबसे पहले हम इन टेब्स को समझने की कोशिश करेंगे। जी वाला टेब अगर आपको नजर आ रहा है, प्रोफाइल नेम, इस पे एरो वाली निशान पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं मैसेजेस। अगर आपको कुछ मैसेजेस आए हैं तो वो आप देख सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में अगर आप जाएं, आप अपने प्रोफाइल में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जो भी चेंज आप इसमें लाना चाहते हैं तो अब फिर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। और इसी तरह इसको बैक करने के बाद नीचे अगर आप चेंज कोर्स के ऑप्शन में जाएं तो फिर आप अपने कोर्स को चेंज कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको एक दफ़ा दस्तयाब होता है। इसके बाद माय डैशबोर्ड का टैब आपके सामने है। ये सबसे अहम टैब है, इसमें आपने सारा काम यहाँ से करना होता है। इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले प्रोग्राम इन्फो पे जाता हूँ। प्रोग्राम इन्फो का टैब, इस पे क्लिक करने के बाद आपको अमेरिकन बोर्ड प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कोर्स का ओवरव्यू है, व्हाट यू विल लर्न, कोर्स प्रोग्राम तमाम आपके सामने है। जो जो आपका रिलेवेंट एरिया है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट्स है। अगर आप देखें आपने कोई एग्ज़ाम या कोई क्विज लिए है, उनका रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दाएं जानिब आपको हेल्प डेस्क, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल इशू हो, लॉग इन का मसला हो तो इस हेल्प डेस्क में जाके आप वो हल करवा सकते हैं। और लॉग आउट, जब आपने कोई काम करने के बाद अपने अकाउंट से वापस लॉग आउट होना है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। वापस मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये वो टैब है जो सबसे अहम है और आपने सारा काम यहाँ से करना है। इस तरफ आपके सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये इंग्लिश स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज, ये प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज, इंग्लिश स्टैंडर्ड। लेकिन आज का हमारा फोकस प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज है, क्योंकि ये कोर्स तमाम टीचर्स ने करना है और ये सबका मुश्तरका कोर्स है। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ इस तरफ देखें, स्टडी प्लान, स्टैंडर्ड्स, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस एग्जाम, क्विज़ेस। सबसे पहले हम स्टडी प्लान को, PTK स्टडी प्लान को देखने की कोशिश करते हैं। ये PTK स्टडी प्लान खुल रहा है। ये एक तरह का सिलेबस है जो आपके सामने खुल गया। और अगर आप देखें प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज एग्जाम स्नैपशॉट, यहाँ पे एग्जाम का स्नैपशॉट दिया गया है। टाइम अलाउड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए PTK का जो एग्जाम होगा 150 मिनट्स और राइटिंग कंपोनेंट के लिए 60 मिनट्स होंगे। फॉर्मेट जो है इसका मल्टीपल चॉइस एंड राइटिंग कंपोनेंट
और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 MCQs और 1 राइटिंग कंपोनेंट का होगा। तो पासिंग स्कोर जो है पीटीके के लिए आपको कम से कम 257 मार्क्स लेने 500 में से MCQs में, और जो राइटिंग कंपोनेंट है उसमें आपने 6 में से 4 मार्क्स लेने हैं। फिर इसके नीचे अगर आप देखिए एग्जाम समरी दी है, एरिया ऑफ स्टडी और परसेंटेज वेटेज दिया गया है। 4 एरियाज में इस कोर्स को तकसीम किया गया है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इसका एग्जाम में 18% है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इसका 32% है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका 30% है, असेसमेंट इसका 20% है। ये एग्जाम का तरीकाकार है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज 4 लिंक मिलते हैं। प्रिपरेशन गाइड, प्रिपरेशन के हवाले से मुकम्मल गाइडेंस इधर आपको मिलेगी। अगर आप इसको क्लिक करें और देखें तो प्रिपरेशन के हवाले से यहाँ पे मुकम्मल गाइडेंस होती है, आप इसको फिर कंसल्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन गाइड के बाद हम वापस स्टडी प्लान में राइटिंग रिसोर्सेज, यहाँ पे राइटिंग के हवाले से रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। पीटीके रूब्रिक है, प्रैक्टिस राइटिंग है। पीटीके रूब्रिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि पीटीके के एग्जाम में MCQs के साथ एक राइटिंग कंपोनेंट का एक राइटिंग कंपोनेंट क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको 6 में से 4 मार्क्स लेने हैं। इसमें 0 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सबसे कम 1 है, 1 इनएडेक्वेट, ये रूब्रिक है। इस रूब्रिक के ऊपर आप देखें इस तरफ मार्किंग है, मार्क्स जो नंबर है, और इस ऊपर जो है ये इसके इंडिकेटर्स है। फोकस, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑडियंस, लैंग्वेज स्टाइल, कन्वेंशंस। और मार्क्स को अगर देखें इनएडिक्वेट 1 यानी बिल्कुल नाकाफी, कम से कम सलाहियत, मिनिमल, इनएडिक्वेट से तो थोड़ा सा अच्छा लेकिन कमज़ोर, डेवलपिंग अभी तक प्रोग्रेसिंग में है लेकिन पास होने का अहल फिर भी नहीं। प्रोफेशेंट 4 मार्क्स पे पास है, प्रोफेशेंट है यानी इस कोर्स को पास करने का काबिल है। 5 पे डिस्टिंग्विश्ड है यानी मुमताज, और 6 पे एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। और अगर इससे आप थोड़ा सा नीचे जाए तो सैंपल इसेज आपको मिलेंगे, और ये इसेज 6 के 6 मार्क्स के हैं। 6 मार्क, 5 मार्क का इसे, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का, ये सारे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये इसलिए होता है कि आप अपना इसे लिख के इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करें, फिर अपना इसे लिख के इसके साथ कंपेयर करें। आप पहले इसे लिख के 1 मार्क वाले के साथ कंपेयर करें कि 1 मार्क वाले ने कौन कौन से मिस्टेक किए हैं, फिर 2 वाले के साथ करें, फिर 3 वाले के साथ करें, फिर 4 वाले के साथ करें, फिर 5 और आखिर में 6 वाले के साथ करें। तो इस तरीके से आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। वापस हम स्टडी प्लान पे जाते हैं। और स्टडी प्लान पे नीचे आपको एरिया ऑफ स्टडी मिलेंगे। डोमेन 1 इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इसके ऑब्जेक्टिव्स है जो आपने कवर करने हैं वो ये है। ऑब्जेक्टिव्स वो सलाहियत होती है जो आप में पैदा होनी चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। इस खास एरिया को पढ़ने के बाद आपने ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए। राइटिंग मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव आप लिख सके। गाइडिंग करिकुलर प्लानिंग को आप गाइड कर सके। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, कंसेप्ट्स एंड मेथड्स, कंटेंट, कंसेप्ट्स और मॉडल्स, इनको आप ऑर्गेनाइज कर सके। डेवलपिंग इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, मिसालें आप डेवलप कर सके, और स्टूडेंट्स की प्रियोर नॉलेज की बुनियाद पे आप नई नॉलेज बिल्ड कर सके। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो इस तरफ दिए गए हैं। PDF मटेरियल है, ऑनलाइन मटेरियल है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल टीचर्स ये आपने पढ़ने हैं और ये वीडियोस आपने देखने हैं।
اور ریکمینڈیڈ ریسورسز بھی اس طرف دیے گئے، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نیچے آئیں تو ایریا آف اسٹڈی ڈومین نمبر 2 افیکٹو انسٹرکشنل ڈیلیوری، اسی طرح ان کے اسٹینڈرڈ ہے، اور اسی طرح اس کے لیے ریکوائرڈ ریسورسز ہے اور پھر ریکمینڈیڈ ریسورسز ہے. مزید نیچے آتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ ڈومین نمبر 3، اسی طرح ان کی بھی ڈیٹیل، اور پھر ایریا آف اسٹڈی ڈومین نمبر 4 اسسمنٹ ہے. تو یہ پی ٹی کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. اس کے بعد ہم پی ٹی کے اسٹینڈرڈ ورک بک پہ جاتے ہیں. یہ پروفیشنل ٹیچنگ نالج کا اسٹینڈرڈز ورک بک آپ کے سامنے کھل گیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں یہ اسٹینڈرڈز دیے گئے ہیں اور اس میں کنسیپٹس ڈیفینیشنز دیے گئے ہیں. اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے، پھر ہر اسٹینڈرڈ کو پیرافریز کرنا ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. ریفلیکٹ اور اپلائی، ریفلیکٹ اینڈ اپلائی، آپ نے اس پہ اپنے ریفلیکشن لکھنے ہیں، پھر اپلائی کرنے فیوچر کے حوالے سے اس پہ آپ نے اپلیکیبلٹی کے حوالے سے لکھنا ہے. ہر اسٹینڈرڈ کا اسی طرح دیا گیا ہے. تو یہ ایگزام کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ لے لیں اور ساتھ ساتھ اس کو فل کرتے جائیں. ہر اسٹینڈرڈ کے کنسیپٹس کو، ڈیفینیشنز کو، پھر اس اسٹینڈرڈس کو پیرافریز کریں، پھر اس پہ ریفلیکٹ اینڈ اپلائی کریں. یہ ایک اچھی پریپریشن کرانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اور پھر ایگزام کے دنوں کے دوران آپ کو ریویژن میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اور ریویژن کرتے وقت آپ اس کو جب کنسلٹ کریں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹڈی میٹیریل پہ جب آتے ہیں، پی ٹی کے اسٹینڈرڈ پہ جاتے ہیں. پی ٹی کے اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے، یہ وہ صلاحیت ہے جو اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. یہ پی ٹی کے اسٹینڈرڈز ہے، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. یہ وہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے، یعنی یہ اپنی لرننگ کو ناپنے کا ایک ٹول ہے. اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹول کے طور پہ، اور ہم اپنی لرننگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس قدر ہم نے لرننگ کی ہے. اس کو سمجھنے کے بعد ہم اسٹڈی میٹیریل کی طرف جاتے ہیں. پی ٹی کے اسٹڈی میٹیریلز آن لائن، یہ آن لائن ہے. یہ اگر آپ اس میں اسکرول ڈاؤن کریں، the characteristics of successful teachers, classroom management, nurturing parental and community support, organizing for instruction, pedagogy and instructional design, assessment, statistics, professional learning and leadership، یہ تمام ہے. اور یہ آپ کو جو 8 ہیڈنگز نظر آ رہے ہیں یہ چیپٹرز ہیں، پھر ہر چیپٹر کے ٹاپکس ہیں. یہ فرسٹ چیپٹر دا کریکٹرسٹکس آف سکسیسفل ٹیچر، اس پہ میں نے کلک کیا، یہ میرے سامنے اس کے ٹاپکس آ گئے. اگر میں اس کو دیکھوں، یہ میرے سامنے فرسٹ ریڈنگ اس کی کھل جائے گی. یہ اب دیکھیے یہ ریڈنگ ہے، انٹروڈکشن. نیچے جائیں اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ ٹپس بھی دیے ہوتے ہیں، جس طرح ٹیچر ٹپ، یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور قابل غور ہوتے ہیں. یہ پوری ریڈنگ کو، پورے ٹاپک کو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد جب آپ اس کو آخر تک پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر اس کی لاسٹ میں آپ کو ریویو کویسچن ملتے ہیں. نیکسٹ لیسن پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ اس کا پارٹ 2 ہے، چونکہ یہ لیسن 2 پارٹس پہ مشتمل ہے. اس کو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد پارٹ 2 کو اینڈ میں اگر آپ دیکھیں
تو پھر آپ کو ریسورسز ریفرنسز ملتے ہیں. اس سے اوپر آپ کو ریویو کویسچن اور اس سے اوپر ویڈیو ریویو ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا پورے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے. دوبارہ ریویو آپ کی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں اس کے لیے یہ ویڈیو دیا گیا ہے, پھر ریویو کویسچنز ہے, پھر اس کے بعد ریسورسز اینڈ ریفرنسز ہے. اگر آپ فردر اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان ریسورسز اور ان ریفرنسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اس کو سمجھنے کے بعد دوبارہ ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں اور یہ پی ٹی کے رائٹنگ کمپوننٹ کے ویبینار ہیں. ابھی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سسٹم پہ ایڈوب فلیش پلیئر انیبل نہیں ہے. یہ اکثر لوگ یہ ایشو فیس کرتے ہیں. اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں الاؤ, اگر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں تو پھر یہ پلے ہو جاتا ہے. یہ ویبینار ابھی آپ کے سامنے پلے ہوگا جو کہ رائٹنگ کمپوننٹ سے متعلق ویبینار ہے. یہ ابھی یہاں پہ Welcome again to the American Board for Certification of Teacher Excellence. This is the step. پی ٹی کے روبرک ہے. پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا پی ٹی کے اسٹڈی میٹیریل پی ڈی ایف ورژن. اگر آپ زیادہ آن لائن نہیں رہ سکتے تو پھر آپ یہ پی ڈی ایف ورژن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے سسٹم پہ رکھے, اس کو اپنے موبائل پہ رکھے اور اس کو اسٹڈی کرے, اپنے آپ کو پریپیئر کرے. یہ دیکھیں 292 پیجز ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس آپشن کو آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے سسٹم پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. پھر آپ اس کو اپنے موبائل یا جو بھی ڈیوائس ہے اس پہ آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے اگر آپ جائیں تو پی ٹی کے ایگزام کوئزز آ جاتے ہیں. پروفیشنل ٹیچنگ نالج پریکٹس ایگزام کوئزز ہے, چیپٹر کوئزز ہے, یہ آپ کے سامنے کھل گئے. اگر آپ بیچ میں کوئز لینا چاہتے ہیں اور پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کوئز آپ نے لینے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی ایڈوب فلیش پلیئر کا انیبل ہونا لازمی ہوتا ہے. تو آج کے اس سیشن میں ہم نے پی ٹی کے بارے میں تھوڑا سا جانا کہ پروفیشنل ٹیچنگ نالج ان کا ڈیش بورڈ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, اس کے سلیبس, ان کے سٹینڈرڈز اور پھر اسٹڈی میٹیریل کو کس طرح ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں. آن لائن رہتے ہوئے یا آف لائن رہتے ہوئے ہم اس کورس کو کس طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور اس کو یوز کرنے کے بعد پھر یہاں لاسٹ میں جو آپشن دیا گیا ہے یہاں سے ہم لاگ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.